So much love, Sister Honey, for that wonderful song rendition. Is that the title of Sister Honey? Grace. Nilagyan words sa iyang lyrics, mga kaibigan. The message of the song is very nice para sa ato ang mga katauhan na sige kasipyan yung naagilapong diha ang Ginoo. So, happy Sabbath and good evening, mga kaibigan. Sabbath. Isa na ipahirog na Sabado na. Praise the Lord, no? And I can see that mga kaibigan tuloy kaya attendance, pero daghan din na mga kaibigan, no? Mura siya sa Sabado, anak ko si Auntie Vivian ako, mura siya sa Sabado, no? Anak ko, kuratan sa tamang hindi pwede ka na tama. Okay, so before I start my message, please bow down your heads with me as we pray. Let's pray. Our dear, kind, loving Heavenly Father, O God, we praise and glorify your name for the guidance, the protection, and the blessings you have bestowed upon us throughout the week. O God, as we study your words, as we contemplate on your need, I pray that you would be with us, send your Holy Spirit upon us all, so that our hearts and minds will be open and be solely focused onto you, and so that we'll be able also to understand the lessons that you want us to learn today, especially in preparation for the next year. Thank you so much for everything. So I ask that in your prayer. Amen. So, mga kaigsunan, grabe ka special ito na Friday para nako, no? Para po ninyo na. Pero most especially, para sa students, grabe na ako sa UPD ka, mga kaigsunan. Kaya ito, humanag yun ang semester 22, na humagyan ang tanan ng ubulan. And last week was very challenging para sa mga kaigsunan. Tungkol kay mga tinawag na mga exam week, ako nang tawag na high week, mga kaigsunan. Kaya tungkol, 1 week na magbilar yun ang mga estudyante tungkol kay magtungkol para yun makapasar sa ilahang mga subjects. In fact, kami nilang si Bilar at sugat ang pag-Lunis. Nagbilar na, nilalay niya until Thursday. Mag-ipon nila sa usap ng group chat ng kaigsunan. O niya magtungkol niya for straight 8 hours, 9 hours. Grabe. Pero praise the Lord, mga kaigsunan, na nalipay ko tungkol sa pagbilar ng mga kaigsunan. Wala dyan ko nagkasakit, mga kaigsunan. Praise the Lord, and I was able to stand before you today to share God's message. Amen? Amen. So, 2 weeks more to go. 2 Sabbaths more to go up until tomorrow para New Year. Praise the Lord for that, mga kaigsunan. And mga kaigsunan, kung New Year, ano sa mga buhaton, mga kaigsunan? New Year's resolution, mga promises, mabuhay ka namin ko. Di namin ko mukhaon o mga kakaon na makahaylan. No, ganahan mo, jogging namin ko. Magtuong namin ko. Pero mga kaigsunan, most of our New Year's resolution, mga kaigsunan, kay di na makitabo. Because of so many reasons. Kay laziness, may commitment. But mga kaigsunan, to those people na work hard para mag-reach na ng mga goals nila, mga kaigsunan, throughout the year, and di mo nila manawa, the only reason, mga kaigsunan, nga nung di nila maangko ng ilang gusto ang punod tungkol kay walay pagkitulog sa Ginoo. Kundi walay blessing, no, gikan sa Ginoo, nga itugutan siya, na i-share na ang blessing diyan sa iyang kaigsunan. And that is what our message is all about today. When God uses what looks like failure, and most of us, no, all of us, mga kaigsunan, here is a church, we believe in God's power. Am I correct? Nagtuba ta sa power sa Ginoo. Yes, most of us, and all of us, Seventh-day Adventists, we believe in the power of God to change our lives. But what we struggle the most is ang timing sa Ginoo. God's timing is what we struggle. No? Mag-wait na mga kaigsunan, lisod kayo. Mag-ampo na mga kaigsunan, but di mo maabot ang blessing. Maghimo na mga butang, ang kita lang himo, which leads to failure. And we do the things na we thought was right, but was not,
and still, di ta makaangkon sa atong gusto ang kulon mga igsunan. Kay tungod, walay paghitulod sa Ginoo. This is why Romans 8 verse 28 says, mga igsunan, and we know that all things work together for good to those who love God and those who are called according to His purpose. Grabe ito, comforting and challenging nga verse mga igsunan. I-notice ninyo mga igsunan, nagaingon ang verse is all things work together for good to those who love God. No? Notice, it does not say nga ang tanan nga mga butang nga atong ma-experiencehan is all good. It says God works through all things to make it better. And sometimes the very thing we want God to remove is the thing that He is using to prepare us, mga igsunan, which is the challenges and the pain and the sadness that we experience dito sa kalibutan. Let me share you a story, mga igsunan, from a homeless person to a global impact. No? Ginhenglan ni siya o si Chris Garner. Usa ni siya ka tao ko mga igsunan na who was once homeless. You can search him out. Grabe siya ka influential karon. He was struggling mga igsunan. Wala siya ka lisod. Wala siya ka lisod mga igsunan. But grabe iyang kalisod yun. Kaya wala siya balay. No? And he was young. He slept in public bathrooms mga igsunan. Aron lang na ay katulugan and shelters and on the floor of subway station. And at one point, he locked himself in a restroom with his son and cried while holding the door shut so that they will be safe throughout the night. Grabe ka lisod mga igsunan. Tungod kay wala sila wala sila balay, niabot sa point na natug na lang sila sa public restroom unya iya gilakan o iya hold ang door aron lang dili sila masudlan o makatulog sila og ayo. No? At the same time, Chris was doing an unpaid internship at a stock brokerage firm. Walay salary, walay guarantee, nga gaan siya og trabaho. No, imagine that mga igsunan. Working ka full-time o nagtuon ka sa gabi. Now, di kay anak mga igsunan, pero wala di kay kwarta o wala kay balay. Everyone saw him as a failure, but he refused to quit mga igsunan. Years later, tungod sa iyang pagpanikamot, tungod sa pag-ampo mga igsunan, o tungod sa iyang tenacity na dili gyud mo give up mga igsunan, Chris Garner became a multi-millionaire, a successful stockbroker, and a motivational person, mga igsunan, motivational speaker. And iyang life story mga igsunan became a movie. No? For those of you who watched mga igsunan, the title of the movie is The Pursuit of Happiness. No? And here's the part that matters most mga igsunan. Niingon si Chris mga igsunan nga ang iyang mga pagsuway maoy ga patubo sa iyang discipline, iyang focus o iyang resilience mga igsunan, which he needed to succeed. Now, without the hard years, he would not have survived success. What looked like delay mga igsunan is actually preparation. So what's the lesson para sa tuwa mga igsunan? The lesson is God does not waste seasons. Dili ang mga nahitabo sa imong kinabuhi ron adunay purpose mga igsunan. Dili na siya usab ka season sa imong kinabuhi na igo lang nimo isa sa lingwahe. But you have to understand that what you're experiencing right now is preparing you for something better in the future. No? Joseph spent years in slavery mga igsunan and prison before becoming the governor of Egypt. David was anointed king, the chased like a criminal. Ug si Moses mga igsunan lived in the wilderness for many years before leading a nation. No? Imagine that mga igsunan. Romans 8 verse 28 does not promise shortcuts. It promises purpose.
And mga kaigsunan, and we can see here mga kaigsunan na there are really times where we need to experience something bad in order to be grateful and in order to atong mapahibuslan ang blessings sa Ginoo in the future in the right way. Imagine, you can really see the difference mga kaigsunan. A person who wins a lottery, survey says mga kaigsunan that almost all people who win the lottery will lose all the money and stay broke mga kaigsunan. E nga naman na mga kaigsunan, tungod kay wala na develop ilang skills to handle that kind of money. We need skills mga kaigsunan. And our hardship today is what builds us for the future. Now you compare mga kaigsunan, a person from rags to riches mga kaigsunan. Nag-struggle, gikan sa ubos, nag-build sa wealth o sa wealth pataas mga kaigsunan. And they are people nga will sustain that kind of wealth mga kaigsunan. Tungod kay sa mga lessons na ilahan na learn throughout the journey mga kaigsunan. Now Genesis 50 verse 20 says, "You meant evil against me, but God meant it for good." Joseph did not understand it in the pit mga kaigsunan katong gilabay siya. He did not understand it in prison. He only understood it in hindsight. Faith is trusting God when hindsight does not exist yet. No? Application sa mga kaigsunan. Most of us, or some of us, feel left behind in life, behind in relationships, behind in purpose mga kaigsunan, and behind in progress. But delay mga kaigsunan, dili siya failure. Dili siya denial mga kaigsunan. Ang struggle nato karon is not failure, but the meaning sa atong struggles karon o atong challenges is atong Ginoo kay ga-shape sa atong character before changing our circumstances. No, God may be shaping your character before changing your circumstances. The same God who lifts people from rags to riches first trains them in humility, patience, and trust. So mga kaigsunan, if tonight mga kaigsunan, you feel unseen, unprepared, or stuck tungod sa kadaghan yung mga goals na wala na reach mga kaigsunan, pero yung experience na mga kasakit lang sa tibok tuig mga kaigsunan. Hold on to the truth. Hold on to God. Have faith mga kaigsunan nga ang giingon sa Ginoo sa Biblia nga di ka niya pabayaan kung unsa imong pamayon iyang ihatag if in accordance to His will. Believe that fully and work on yourself mga kaigsunan. And hold on to these truths na nakufind mo sa Bible. Ang atong Ginoo dili late mga kaigsunan. Ang atong Ginoo mga kaigsunan dili ka pasagdan. O ang atong Ginoo wa pa nahuman sa atong life story. All things mga kaigsunan, even failures and challenges, are working together for good para sa atong tanan. Not by chance, not by calling, but by the will of God and also put sa iyang gugma kanan. So mga kaigsunan, my last call for all of us today is the next year, mga kaigsunan, we will be facing a lot of challenges just like today. Just like this year, mga kaigsunan, naatay mga kasakit, naatay mga challenges financially, health, mental challenges, mga kaigsunan, or also for relationship-wise mga challenges. But we should not lose faith. We should not be discouraged. And bear in mind that what we are experiencing is preparing us for a greater future, a greater plan na giantay para sa atong Ginoo. So this is my prayer for today and message. May God bless us all and happy Sabbath everyone.